FM. الكلمة ليك. Donc, je m'adresse tout d'abord à Monsieur Laurent. Donc, Monsieur Laurent, vous êtes le secrétaire général de CEVAD, consultant en stratégie e-commerce multicanal, 18 ans d'expérience. Donc, c'est classique. Votre estimation du commerce électronique en Tunisie. Où sommes-nous exactement? Tout d'abord, Samahni Matkalem Charbi Bey, donc en français. C'est pas grave. Effectivement, le e-commerce en Tunisie est en train de vraiment décoller. On voit apparaître depuis 3-4 ans des sites marchands qui sont d'une qualité professionnelle similaire à ce que l'on peut voir à l'échelon international. On a vu une grande croissance liée au marché, aux sites qui vendent des deals. C'est ce qui est sans doute le plus visible aujourd'hui. Mais il y a aussi des sites qui marchent très bien sur la vente de marchandises. Je pense en particulier à Tunisianet, qui est aujourd'hui le premier site de vente d'informatique, pas seulement sur Internet, mais globalement sur le marché tunisien. J'ai eu le plaisir d'accompagner le groupe MyClub avec le site de la marque Mabrouk, et puis le nouveau site de The Outlet de déstockage de produits de luxe. À côté de nous, on a un site remarquable en e-tourisme. Donc le e-commerce est en train de vraiment décoller. La moitié de la Tunisie est sur Facebook, et les gens ont envie d'acheter en ligne. Donc ce qui manque encore un peu, c'est de la confiance dans le système, et ça se met en place à travers des moyens de livraison professionnels qui se sont améliorés par rapport au service postal, et la possibilité de payer à réception en espèces, donc de se passer des problématiques de paiement sécurisé qui vont venir se régler gentiment dans le temps. Donc, c'est Monsieur Laurent كان يحكي على البيع، خلينا نقولوا بالعربية باش نفسروا أكثر للناس. الفونت والاشا اون ليني، الأكثرية الفونت والاشا ماشي أكثر، يظهر لي خاطر عندنا تقريبا 5 ملايين كونكتي على الفيسبوك، على لي ريزو سوسيو. دونك ثم دي سيت أخرين ريماركابل اللي يحكي عليهم هما اللي سماهم، مانيش نعاود نسميهم على الببليسيتي، دونك جو ماكسكوز الناس الكل سامحوني. أما ثم دي سيت أخرين خاصين بالأمور هذيا، يعني اللي يبيعوا ويشريوا اون ليني. اللي بالنسبه للانترفونسيون في اتوج مسيو لورون حكى على ممكن امكانيه البيع في مناطق اللي الناس ما تنجمش تشتري فيها لي برودوي هذوما. اي برودوي تتصوروا في بالكم راهو ماهوش مربوط باي حاجه، سي معناها جينيرال. دونك حكى على الشيء هذا. اون بلوس قال اللي ممكن برشا لازم باز دو دوني صحيحه في تونس، والسيكوريتي خاصه، يعني الحمايه الالكترونيه من تعرفوا السرقه في الانترنت. لكن ما مش غلط معزز جوست صلح لي بشكل خاطر جلوبالمون باش نحكي للناس اللي قاعده تتبع فيها. دونك مسيو لورون، سي اون فولو e-commerce avec c'est le commerce électronique تجاره الكترونيه بالنسبه تسمع فينا avec le secteur touristique en Tunisie, ça serait-il une issue de secours? Alors, si on parle du marché local, c'est exactement le secteur de Tarek, donc je vais laisser parler Tarek, qui est le leader incontesté sur ce secteur d'activité. Si on parle de l'exportation, là c'est un sujet qui est vraiment pour moi stratégique au sens politique du terme. Et on peut élargir au-delà du tourisme. Le fait de vendre directement au consommateur final, sans passer par des intermédiaires, ça permet de vendre avec beaucoup plus de marge. Et qu'on parle d'une poterie, puisqu'on est à Nabeul, qu'on parle d'un litre d'huile d'olive, ou qu'on parle d'un séjour touristique en Tunisie, le fait d'aller chercher sur le net directement monsieur ou madame Dupont, monsieur ou madame Schmitt, ou monsieur ou madame je ne sais quel russe ou quel chinois, ça veut dire qu'on va lui vendre au prix de son marché à lui. Et donc que l'on va, à travers ce prix de vente élevé, pouvoir financer le coût du marketing, les achats de clics sur Google ou sur Facebook, qui sont effectivement chers, parce que quand on est sur le marché international, on est en concurrence avec des grands opérateurs internationaux. Mais du coup, on va casser la dépendance vis-à-vis de tous les intermédiaires, de 3 intermédiaires entre le producteur en Tunisie et le consommateur final. دونك نعاود نترجم للناس اللي ممكن السيت هذايا الاي كوميرس يعاون برشا معناها في البيع للناس اللي بتشري باسواق عاليه، على خاطر نعرف اللي في الانترنت ثم دي سيت تبيع بسوم غالي، ثم اي سلعه تجي لتونس الانترميديير، يعني الوسطاء خلينا نقولوا، هما اللي يرفعوا في السوم نتاع البرودوي. بار كونتر كي تدخل للسيت هذايا تاخذ البرودوي كيما هو تلكلي، تاخذه كيما هو نت معناها بسومه الحقيقي، ويوصلك للدار مضمون. هذايا الكل باش نحكيو عليه من بعد اكثر ديتاي. سي طارق، شنو رايك في الموضوع هذا؟
والله malheureusement jusqu'à maintenant البلاد نتاعنا ما عندهاش son portail et sa plateforme touristique. أنا حضرت بيدي je suis شاهد عيان على des dizaines et des centaines de réunions. برشا gaspillage d'énergie. من عام 2001 صارت لا جورني اي توريزم نظمتها الوزارة نتاع السياحة وقت الوفيس توريزم. Et on a parté du lancement d'un portail ولا اللحظة هذه بعد 15 سنة ما صار حتى شيء وقت اللي مش معجزة باش تعمل بورتاي et dérouler une stratégie digitale derrière. Aujourd'hui ثم 1500 employés ثم des compétences mais malheureusement ما ثمش شكون يجي يلمهم ويخرجوا حاجة. C'est ça notre malheur. Donc vous savez très bien que l'emprise des tours opérateurs sur le marché tunisien, la majeure partie des touristes qui viennent au départ de l'Europe viennent à travers des tours opérateurs qui ont une stratégie de brassage de prix. Ils ont tiré les prix vers le bas بشوية بشوية. عام 2001 وانت جاي كان تشوف en 95 بقداش نبيعوا تلقى on vendait avec le même prix qu'aujourd'hui une nuitée d'hôtel ou un transfert من جربة حتى bien sûr وقت اللي كان le 1 dinar valait 10 francs 10 francs 1 euro معناها كان par extrapolation le 1 dinar valait 1 euro et كنا نبيعوا avec les mêmes prix qu'aujourd'hui معناها تبيع ب 30 دينار عام 90 ولا 89 و 30 دينار تجيب لنا 30 اورو تو 30 دينار تجيب لنا كان 15 اورو دونك or le prix du kilo de viande ولا x3 les salaires x3 l'électricité x3 etc. Donc c'est un secteur qui est devenu avant la crise ou avant la révolution c'est un secteur qui est devenu caduc معاش rentable. Donc il faut aujourd'hui فرصة الثورة والمشاكل والتيروريزم واللي وقفت العجلة à 100% presque. C'est une occasion en or pour faire la refonte كسروا عاود من جديد بالنسبه لي انا refaire tout de fond en comble. سكر الوتله اعمل لي روت اعمل لي تروتوار اعمل لي جاردان اعمل 20 كازينو اعمل لي ريستورون اعمل لي بارو توريستيك جيب لي انفستيسور يبنيو وخلينا عامين يا خويا ما نجيبوش توريست et quand on reprend على قاعده et la construction à part la construction تاع l'infrastructure ثم la construction de ce qu'on appelle la stratégie digitale اللي انا بيدي كنت معناها parrain de l'axe digital وقت اللي la stratégie نتاع Roland Berger il a été déployé par Amel Karboul. malheureusement مشات الوزيره هذه وقفت الاستراتيجيه ما نعرفوش اللحظه هذه علاش. كان ثم كوميتي دو بيلوتاج تتجمع مره في الشهر ولا مره في الشهرين فيها une trentaine de personnes من الوزاره ومن l'ONTT et des privés des PDG de sociétés de groupes hôteliers etc. الكوبيل هذه الكوميتي دو بيلوتاج ما عادش تجمع la stratégie comme les autres stratégies نتاع البنك مونديال comme la stratégie نتاع les japonais comme la dernière stratégie نتاع لورون بيرغي تحطوا كل في الخجر واحنا نتفرجوا et on n'a pas de stratégie on sait pas où aller dans 20 ans et dans 30 ans. donc انا نقول aujourd'hui فرصه لا تعاد كما يقولوا باش نعملوا الرفونت نتاع السيكتور نتاعنا اعاده هيكله اعاده لو برودوي ديفنو موفي معناها يلزم الخيانه الوتلاجيه والخيانه في الوزاره يمشيوا يدوروا العالم ويشوفوا ايش قاعد صاير في تايلاند وفي تركيا وفي مراكش تو يشوفوا اللي الدنيا تبدلت. احنا قاعدين نخدموا افيك موديل نتاع عام 85 لي ميم بوفي لو ميم واحد لا ميم ريسبسيون لو ميم ترجمه. معناها اللي حكيت معاه سي معزمر اللي فاتت تظهر لي السياحه نتاعنا كلاسيكيه برشا وتقليديه برشا ما تبدل حتى شيء. ربي سامحني كون فو فوندي ا بيرت دوبوي 10 ans ولا 15 ans تقعد تكمل تو فون ا بيرت. هاي انا تو نحب نرجعوا التوريست نرجعوا باهي ترجعوا تبيع له ب 10000 في الشتاء يا اخي سي رونتابل سا. انا نعمل دي كلينيك خير نعمل دي كلينيك اوف شور. Donc quand on fait du business c'est pour gagner de l'argent et se développer et employer plus نتاع عباد مش تعمل un produit اللي ما تنجمش تخلص حتى لي سالير وتقعد فهمتني. donc ça affaiblit l'état ça affaiblit le contribuable donc c'est un secteur بالنسبه لي انا à mettre de côté وكيما قلت لك فسخ وعاود من جديد. نربطوا شويه الامور بالاي كوميرس. شنو ثماش مردوديه في اللاشا والفونت اون ليني بالنسبه للشركه نتاعك؟ تنجم تعطينا ارقام تنجم تعطينا احصائيات عندك في ترافل تو دو؟ بالنسبة للديجيتال que ce soit pour le tourisme local ou le tourisme qui va venir de l'étranger c'est quelque chose d'hyper important. Aujourd'hui fait Travel to Do on fait plus de 45% des réservations qui viennent en ligne. C'est vrai qu'ils ne payent pas tous en ligne, il n'y a que 10% qui payent en ligne mais au moins ils réservent.
ils choisissent, ils s'informent, ils choisissent le produit qu'ils désirent et après ils réservent, ils paient en agence. Parce que Dima, le e-commerce fait Tunis, Marbout, le client tunisien n'est pas assez bancarisé. Il y a beaucoup de marchés noirs, marchés parallèles. Donc même si vous avez beaucoup d'argent sur vous, cet argent n'est pas dans la banque. Puisque cet argent n'est pas dans la banque, il n'y a pas de carte bancaire. Donc le tourisme électronique et le commerce électronique d'une manière générale في تونس متقوم القيام كان ما يرجع l'économie ترجع déclarée وترجع les sociétés كلها déclarées وترجع منظمة وترجع العباد بانكاريزي. دونك هذا لو بريمي تشالنج افون داريفي خاطر حتى بتدخل ريستوران باش تعطي كارت يقول لك والله تي بي مكسر ولا ترشون. دونك كان سمعتش في الموبايلتي تونيزيا كونغرس ديرنييرمون تي ام سي 2016 الوزير تغشش شويه حتى على البريد التونسي اللي مازالوا يستعملوا في دي كارت معناها كلاسيك على الاخر بار كونتر التكنولوجي ما دخلتش الجمله كيما مثلا الفيزا توا مش قاعدين نتعاملوا بها في تونس حاجات كلاسيكيه اللي ممكن تصعب برشا المأموريه على الناس باش تشري معناها لاشا اون ليني. دونك مشكله كبيره هذه. Avez-vous un commentaire? Oui, il y a un autre sujet qui est lié, c'est que en plus le système de paiement sécurisé en Tunisie est extrêmement cher par rapport à la qualité du service. Les taux de commission des banques sont beaucoup trop élevés et alors qu'on est sur un marché où les taux de marge sont plutôt plus faibles que dans d'autres marchés, ça veut dire que la part que prend la banque n'est pas supportable par rapport au modèle économique de la société. Donc le site marchand lui-même, il n'est pas incité à utiliser le paiement sécurisé. Donc si d'un côté le marchand c'est trop cher pour lui et que le consommateur il préfère garder ses billets dans sa poche, on va jamais avoir du paiement sécurisé qui se développe, que ce soit avec la carte bancaire ou que ce soit avec le mobile payment. C'est un problème de coût. Mais cela étant, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de commerce électronique, parce que du point de vue juridique, lorsque vous appuyez sur valider ma commande sur le site, la commande elle est passée. Et donc le consommateur il est censé payer sa commande. Et aujourd'hui, les systèmes de livraison permettent de prendre des espèces à réception, voire des chèques, et ensuite cet argent il est remonté au marchand. C'est le rôle soit des transporteurs privés, soit de la poste, soit du réseau de relais colis box stop. مرحبا بك مالك. اول حاجه سامحني ما رحبتش بك بكري ونرحبوا بكافه مستمعين كاب اف ام وين ما كانوا. انا باش نعلق معناتها على الموضوع هذا كله على التجاره الالكترونيه. تذكر مالك حكينا المره اللي فاتت على السياحه التونسيه وقلنا اللي البرودوي عندنا مشكله نتاع برودوي في السياحه التونسيه، عندنا مشكله نتاع منتوجات في السياحه التونسيه. المشكل هذا نتاع المنتوجات هو اللي اثر على بقيه معناتها العوامل الاخرى الكل، معناتها على التو دو رومبليساج نتاع لي زوتيل، على الخدمه نتاع لي زاجونس دو فواياج اتسيتيرا. دونك هوني كي نحكيو على برودوي، نحكيو على انفراستركتور، نحكيو على جماليه المحيط، نحكيو على برشا حاجات، على الترونسبور ايريان زاده. دونك حكينا المره اللي فاتت وقلت لك انا مالك عطيتك معلومه، قلت لك اللي بالكاباسيتي معناتها دو رومبليساج اللي عندنا اليوم نخدموا 20 سنه التالي نخدموا بالكاباسيتي نتاع 1996 اللي وصلنا لها 167 الف سرير معناتها قاعدين اليوم نخدموا بهم في تونس، معناتها كاباسيتي ترجعنا العام 96 معناتها 20 سنه التالي. كلام اكدوا حتى توا سي طارق. انا نحب نحكي لك على السياحه الالكترونيه، خاطر السياحه الالكترونيه هو مش منتوج لكن هو بوتيتر ميثود اخرى جديده ولا توريزم الكترونيك. فوالا توريزم الكترونيك باش تهزنا باش تخرجنا شويه من معناتها من الازمه هذه الكلاسيكيه، مش تخرجنا ممكن واحده من التناغم مع العالم اللي قاعد يصير تو. معناها انا لازم ندخل على الشيل الانترناسيونال، لازم معناها قعدنا ياسر محدودين، معناها لازم ندخل شويه في حاجات جديده يزينا من السياحه الكلاسيكيه نتاع الوتله وجمل وصحراء اللي حاجه هذوما قاعدين نرى فيهم كل مره. شنو جديد؟ يعني نشوف بلدان ما عندهاش معناها كما نقولوا طاقات، وتشوف ماليزيا، تشوف معناها تايلاندا اللي يسمعوا في حاجات خاصه بهم، حاجات جديده اللي تشجع السياح باش يجيوا لبلادهم. هي السياحه الالكترونيه مالك هي تعطيك تقدم لك معطيات جديده من المارشي انترناسيونال. معناتها المارشي انترناسيونال تبدل برشا في الخمس سنين هذوما، تبدل برشا وفما معطيات معناتها لازمنا ناخذوهم بعين الاعتبار. توا نحن اليوم كي نحكيو مثلا على السوق الاوروبيه اللي هي سوق عندنا عليها برشا مشاكل، عندنا عليها بوكو دو ريكول سيزاني معناتها السنوات هذه. المارشي اليوم اوروبيان بار اكزومبل في 2016 معناتها النسبه نتاع البينيتراسيون تو دو بينيتراسيون دانترنت في الاوروب باش توصل 47% اللي هي نسبه محترمه على الاخر، معناتها امبيسيوز. هذه ناخذها بعين الاعتبار. احنا اليوم ما عندناش حتى دي زوفر، ما عندناش بوكو دوفر نتاع لي زوتيل ولا لي زاجونس دو فواياج اون ليني، معناتها دو كوميرس اون ليني كما كان يحكي لورون ولا يحكي سي طارق. دونك هوني عندنا مشاكل بتاتر تاع بونكاريزاسيون. اليوم كي نشوفوا احنا سنه 2014 بار اكزومبل 126
20 مليار يورو تصرفوا في هي مداخيل القطاع السياحي على الانترنت بالنسبه للقاره الاوروبيه. احنا وين من هذا الكل؟ شنو هي البار نتاعنا؟ البار نتاعنا ضئيله على الاخر. هذا اذا كان عندنا بار جمله واحده. اليوم كي نشوفوا احنا المعطيات نتاع مثلا فيسبوك اللي التوانسه معناتها برونشي عليها على الاخر، عندنا ممكن اكثر من 4 مليون مستعمل نتاع فيسبوك كونت 5 ملايين تقريبا 5 ملايين كونت فيسبوك في تونس وهنا، وعندك 1.2 مليار عضو نشط في فيسبوك في العالم الكل. نحن شنو عملنا؟ شنو هي الاستراتيجيه نتاعنا على الفيسبوك؟ الوتي هذا اللي هو تري افيكاس تري بيرفورمون. اليوم مثلا نعطيك دي كومباني اللي تنجم تعمل بها انت اشا اون ليني ابارتير دو فيسبوك. احنا الشيء هذا ما وصلنالوش، مازلنا بعد عليه برشا. دونك هوني الاستراتيجي ديجيتال هذا ما نجم يكون كان عبر استراتيجيه واضحه، اون استراتيجي ديجيتال اللي هي تربحك في الكو كما قال. معناتها هوني باش تربح انت على نومبر ديز انترميديار، يكون معناتها برودوي يتكلف لك كما نقولوا 100 دينار باش تولي يتكلف لك المستهلك معناتها الكونسوماتور فينال يوصل له ب 60 دينار هكا. وهذايا في صالح الشركه قبل ما يكون في صالح المستهلك راهو النهائي. وللمعلومه للناس اللي قاعده تتابع في التكنولوجيا، الفيسبوك قاعد يحسن في تكنولوجيا اللاشون والليني توا. اللي احنا المشكله نستعمل فيسبوك كلاسيكي برشا حاجات عاديه، نقراو دي زارتيكل بار كونتر كي ندخلوا للفيسبوك اللي فيه البارتي كوميرس نتاعو نلقاو حاجات توتالمون ديفيرونت. معناها بالحق تعليق سي طارق على الموضوع هذايا. بالنسبه خلينا نوضحوا للخيال اللي يسمعوا فينا استراتيجي ديجيتال والديجيتال شنو بالضبط اون دو مو شنو يلزم نعملوا. دونك كيما قلت لك جيتي لو باران دو لاكس ديجيتال في استراتيجي 2016 تاع لورون بيرغي، وقلت 3 حاجات. Le point numéro 1, c'est faire un appel d'offres pour nous faire, pour une société, pour nous faire un cahier de charge. Monter un cahier de charge, c'est un vrai métier. Cahier de charge, qu'est-ce qu'on veut faire? سي حكيم تونسي صباح الخير. نهارك زين سي مالك. مرحبا بك سي حكيم. ما اخرناش عليك برشا يظهر لي. تحياتي للحاضرين لي انفيتي سي معز سي طارق. بونجور لوران. بونجور. وتحياتي للمستمعين الراديو كاب اف ام. صباح الخير حكيم. اهلا سي حكيم مرحبا بك. دونك سي حكيم انا معنا جو في بوزي لا كيسيون ان فرونسي ولا عرب بور كومون. دونك سي حكيم في نفس السياق نعرفوا اللي الديناميكيه الجويه معناها بصفه عامه تساعد في التنميه معناها في اي مجال خاصه في المجال السياحي. شنو رايك في الموضوع؟ شنو مدى تاثير التجاره الالكترونيه في المجال هذا؟ دونك quelle est l'influence du transport aérien surtout pour le développement du tourisme en Tunisie par l'intermédiaire de e-commerce, voilà, commerce électronique. سي مالك شكرا على الاستضافه. على مرحبا بك. الاراء هذه يلزمها تكون متكامله، وانا نحب نرجع للخيان سي طارق ولوران سي حكيم. سي حكيم جوست كان ميساج تحكي شويه بالفرنسي باش هكاك مسيو لوران يفهمك اكثر. عايشك. من بعد نحن نترجموا هنا مش مشكله هذا. باهي. D'ailleurs, je vais commencer par l'intervention de Monsieur Laurent. Et globalement, moi, je dis, il faut faire très très attention. C'est tard, surtout, les décideurs en Tunisie sont perdus au niveau de la stratégie. Comme, s'il vous plaît, chacun parle de son domaine et du domaine qu'il connaît. Je pense que les stratégies تكون هكا و les affirmations اللي ما فماش دي ريزولتا سابقين. هذوكم يقعدوا ديما دي affirmations يلزمنا نكونوا حذرين على خاطر راهم لي ديسيدور نتاع تونس ضايعين وما عادش فاهمين الحكايه ذي وديجيتال ومش ديجيتال وتيو مش تيو. برشا كلام قاعد يتقال وهما ما همش فاهمين الموضوع وهذيك علاش يمكن فما برشا قرارات ما تفعلتش على خاطر واحد يقول شيء والاخر يقول ضده اكسترا. نرجع للكلام مسيو لوران a dit bon le commerce digital etc. Il n'y a aucune contestation possible de la place qu'il y a pour le commerce digital, y compris dans le tourisme, au niveau de la Tunisie, au niveau international. Ça, il n'y a aucune contestation possible. Par contre, Monsieur Anou a dit que en passant par la désintermédiation, les agences de voyage. Voilà, هذا نحب نسأل عليك نسأل عليه. تفضل. Donc يقول Laurent
l'hôtelier à la limite اللي باش يبيع الفخار l'hôtelier ou celui qui va vendre la poterie, il va vendre plus cher. Ça, ce n'est pas vrai, parce que la désintermédiation باش تنحي يكون قاعد يبيعك un système actuel اللي هو قاعد يتقاضى في أجرة باش يدخل acteur آخر. Il y a d'autres acteurs qui vont intervenir كيما اللي يبيعوا في الكليك هذوما كيما les fournisseurs de la technologie électronique ونحكيو concrètement للوتلة les ETA هذوما les agences en ligne الكبار كيما bookinghotel.com ياخذوا في 25 و 30% وهما بنفسهم زاد طالبين اسوام معناها كونكورونسيال اسوام ضعيفه باش يحطوا الوتله اون لين خاطر الناس الكل تعمل في التجاره كل حد دونك هذه الملاحظه الاولى بور مسيو انو دونك سو ني با فري الانكومينغ فينال نت المدخول النت الصافي للوتلاجي ماهوش باش يكون اكثر il va pas être plus important avec les OTA. بالنسبه نرجع لسي طارق ربي يا سي طارق نجاحك في ترابل تو لا جدال فيه والناس الكل معناها نحترموا التجربه العظيمه في تونس والنجاح العظيم هذايا. لكن يا سي طارق انت ما جدتش كليونات من الخارج وانت جربت باش تجيب كليونات من الخارج وانت صديقنا وزميلنا ونقدروك ونحبوك برشا. انت صرفت فلوس كبيره يا سي طارق وجربت وانت مشكور وجربت السيبر ريزا وجربت برشا تكنولوجيا باش تجيب السواح من الخارج من فرنسا ومن غيرها وشفناك في دي سالون ومن غادي عرفناك اكسترا وقدرناك ونحبوك وما نجمتش تجيب وليت عملت في السوق الداخليه لا فورمول ترابل توتو اكزاكتومون نفسر لك اكزاكتومون سي حكيم خليني لا كمل ميساج خليني نكمل فوالا دونك انت يا سي طارق احنا نسمعوك انت اكسبير في التسويق الداخلي والتجربه نتاعك خارقه للعاده ونسمعوك اما كي تبدا تحكي على الاستراتيجيه والغوفون دو سيكتور والكل ما يظهرليش يا سي طارق اللي عندك التجربه الكافيه باش تعمل ديزافيرماسيون على الاقل قول نعتقد ان جو بونس كو فهمت خاطر اليوم راهو الوضع صعيب وكما قلت لك اصحاب القرار ما عادش فاهمين هذه حكايه الاوبن سكاي ومش اوبن سكاي والترانسبور وغيره احنا الشيء هذا راهو قاعدين نمارسوا فيه كل يوم. انت قلت يا سي طارق اللي التور اوبيراتور هو اللي يعمل في البغاداج هذا كلام غلط وهذا تغليط للوتلاجيه وتغليط لاصحاب القرار. التور اوبيراتور يا سي طارق عنده سوق عالميه السوق العالميه هذه تو احنا نحكيو في فرنسا انا نحكي معك في فرنسا كو سوا توماس كوك ولا فخام اللي عمل دي بوت بيلان ولا اوتنتيك ولا مهما تور اوبيراتور ما يمشيش في السوق الفرنسويه يبيع تونس ب 599 يورو وقت اللي هو ينجم يبيعها ب 699 ثم سوق تفرض علينا الشيء هذا. احنا يلزمنا نرجعوا للوتلاشي ونرجعوا لاجونس دو فواياج ونقولوا له يا ولدي راهو السوق العالميه معناها المستهلك راهو ماهوش مستعد باش يخلص اكثر من هذا. سي حكيم هذا شيء مفروض علينا. سي حكيم ما عندناش برشا وقت سي حكيم خاطر محصورين شويه بالوقت عندنا ديزانفيتين بعد. سؤالي ليك الثاني سي حكيم وجود وكالات الاسفار التونسيه في الخارج ترى انت ضروري باش نستغنيو على لي تور اوبيراتور اترونجي اللي هما مهيمنين بصفه عامه على التوريزم في تونس. جو بوزي لا كيسيون en français à votre avis quelle est l'importance de l'implantation d'un tour opérateur à l'étranger pour se débarrasser de la dominance des tours opérateurs étrangers sur la destination? Moi, je ne pense pas en la domination dont on parle, la diabolisation des tours opérateurs. Je ne pense pas. C'est une erreur monumentale. Il faut la revoir à la base. Il n'y a pas de différence entre un tour opérateur français, tunisien, etc. Sauf que le Tunisien, il va être beaucoup plus patriote. Nous sommes spécialistes et nous sommes passionnés par cette destination. Donc, au-delà de la considération pécuniaire, financière, nous avons un volet affectif peut-être que n'a pas un Thomas Cook ou quelqu'un d'autre. C'est la différence. Et c'est pour ça qu'il faut un lobbying tunisien
à l'étranger, dans une toile de commercialisation dans les pays émetteurs, où les opérateurs tunisiens, il faut qu'ils soient aussi partenaires avec le système financier tunisien, اللي هو بنفسه يلزموا يتحمل مسؤولياته ويلزموا يصرف الفلوس باش يجيب السايح وما يقعدش يستنى في الشركات الاجنبيه باش يجيب له السايح. سي حكيم, je comprends ces craintes quand on parle de tour opérateur. يتمس في العظم, c'est normal, c'est son gagne-pain. Il a un tour opérateur, positionnement تاعو tour opérateur. Donc dès qu'on parle de stratégie digitale, باش نجيبوا les clients sans intermédiaire, un tour opérateur inconsciemment يتقلق. Donc je comprends sa crainte. نقول له ونقول له راهو l'un n'est pas l'autre. La stratégie digitale, يا اخي في امريكا ثم دي تور اوبيراتور, لا ثم لا فرام لا جي تور. Les clients viennent par eux-mêmes, c'est internet, c'est des portails de réservation. لازم تقول اسبري ولا le client يجي وحده, mais tout dépend de l'infrastructure de chaque pays. كي تهبط لتونس ما تلقاش بلايك دوريونتاسيون, ما نعرفش الكليون يمشي يضيع فيسع بالكهرباء. Tu ne peux pas faire de l'autotour. Donc تعمل على كليون على تور اوبيراتور باش بورتوغيدي يقول لك امشي منه ويجي منه واتسيتيرا. هكا البروتكسيونيزم تاع التور اوبيراتور اللي يحب الكليون يهز وين يحب هو. دونك سي لوجيك يتقلق ان تور اوبيراتور كونت اون بارل دو استراتيجي ديجيتال et le fait de toucher le client directement. Bon, قال لي انت قبل vous avez mis beaucoup d'argent, ما نجمش تجيب كليونات واتسيتيرا. نقول له انا جي فلورتي avec le marché européen, avec la plateforme Eureceptif B2B à mes débuts. Quand j'étais seul, sans investisseurs, sans argent, sans rien du tout, et je ne suis pas con pour continuer à faire ça, parce que qui تفهم المارشي et pour faire une stratégie يلزمك تعمل حاجة صحيحة. وهذاك علاش قال لك نجحت خاطر بدلت رايي وعملت حاجات اللي تنجم ما نجمش انا نمشي نتعارك مع اكسبيديا ولا بوكينج ولا كذا, وهم عندهم دي le mot-clé sur Hôtel Hammamet, il dépasse des fois 1 euro. Je ne peux pas me battre avec des gens. Aujourd'hui, pour asseoir une marque en France B2C, vous devez dépenser 50 millions d'euros. Je n'avais pas les 50 millions d'euros. Même quand j'ai eu des investisseurs, on a démarré avec un capital de 1 million de dinars. 2006, avec Tuninvest et le groupe Orish, on a démarré 1 million de dinars. 1 million de dinars, c'est 500 000 euros. Donc on ne peut rien faire. Pardon, la Riri, je me dis, un acteur privé, mais je me choisis de des clients en Europe parce que tu peux avoir la meilleure plateforme du monde, mais ce qui coûte cher, c'est le Google AdWords et c'est les Facebook Ads. Et qui la stratégie digitale de l'État. وقت اللي يبدا عندنا بورتاي كوم يل سو دوا, لكن ثم حاجه باش نصرفوها بار لا سويت فافوار اون ايكيب, خاطر كيما توا تقول لي بورتاي وعندك زوج من الناس بالتالي pour gérer ce portail, c'est pas ça. Derrière il y a 150 personnes. Donc à l'échelle de l'État, si c'est un pays pour un portail pour le gérer, il faut 200-300 personnes وشنو باش يعملوا. Aujourd'hui, nous avons un budget très important. Nous avons un budget de communication entre 50 et 60 millions de dinars par an. Oui, l'affichage urbain, le montant consacré pour ramener des clients sur Internet, ما فمش مش موجود. Il n'y a pas de stratégie. انا نقول من البودجي هذايا سي حكيم نقول له si un jour يبدا عندنا le vrai portail et on consacre 25 à 30% de ce budget. Les gens aujourd'hui, les Français ou les Italiens, وين يمشيو avant de réserver, يمشيو sur des sites d'information et sur des sites de réservation en ligne. 80% منهم donc ils passent par internet avant de réserver ولا pour fixer leur choix. Donc il est inimaginable aujourd'hui quand vous tapez couscous تلقى روحك في المغرب ولا كذا ما ثم حتى سيت تونسي يوجهك. Donc avoir la stratégie, ça commence par un portail qui me coûte le cahier de charge. Je n'ai le portail. Et une fois on a ce portail là, vous devez investir énormément dans le Google AdWords, dans le Facebook Ads, dans le lien sponsorisé, etc. pour ramener des clients sur le portail. Le portail, je t'ai des acteurs locaux, des lits, des circuits, des excursions, etc. On n'est pas obligé de compter toujours sur le tour opérateur pour placer des avions au risque. Non. Aujourd'hui, quand on a des liens XML avec toutes les compagnies aériennes, avec Nouvelle Air,
avec Tunisair Express, avec Tunisair, avec Go Voyage, on peut avoir des liens XML avec le broker. Quand vous achetez votre lit et vous trouverez à l'aide du package dynamique tout de suite votre siège d'avion, les opérateurs, les compagnies aériennes, quand ils ont trop de demandes de ce portail-là, l'État et tous les privés, ceux qui ont quelque chose à vendre en ligne, ils auront un lien XML avec ce portail-là. Donc la compagnie aérienne a de la demande. J'ai rempli un avion, je mettrai un deuxième avion pour augmenter mon chiffre d'affaires. Le portail هذا يجيب لي في برشا خدمه وهذاك باش نهزوا راسنا من الماء في تونس. Mais l'un ne nie pas l'autre. On aura besoin toujours du tour opérateur et de PPMM qui veulent être encadrés par un tour opérateur ويتبعهم sur le lieu de séjour. Mais il y a une nouvelle clientèle qui se balade à travers le monde et qui passe par des sites, ils concoctent leur séjour وحدهم, ils achètent le lit d'hôtel وحده وإذا achètent le billet d'avion وحدها وما ثم حتى هذا هو مرحبا بكم الناس الكل مازلنا مع ضيوفنا في الكاب ويكاند دونك مسيو لوران alors Mais je trouve que par rapport à l'intervention de tout à l'heure, le tour opérateur, le but n'est pas de lui tirer dessus. Il est bien de faire en sorte qu'il y ait des produits qui soient intéressants et qui du coup vont se vendre par le net. Parce qu'on va partir forcément de la façon dont le client se comporte. Ouais. Aujourd'hui, le tourisme, c'est d'abord et avant tout le net. Moi, la première fois que je suis venu en Tunisie, c'était déjà il y a presque 20 ans, j'ai déjà acheté mon billet sur Internet et je n'allais plus dans une agence de voyage. Donc, il reste encore une clientèle traditionnelle qui va dans l'agence de voyage pour acheter son produit tout complet, tout fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de construire des produits originaux et intéressants. Donc, on a globalement un problème d'offres de tourisme en Tunisie à renouveler avec... tout ce qu'on sait par ailleurs de difficultés, mais ceux qui ont toujours envie de venir en Tunisie, qui sont intéressés, il faut les toucher directement. Et si des gens comme Booking ou Hôtel arrivent à le vendre, il n'y a pas de raison que les Tunisiens n'arrivent pas à le faire. Est-ce que vous savez que ces plateformes, elles entretiennent des équipes en Tunisie pour vendre la Tunisie à l'étranger? Autrement dit, vous avez des salariés tunisiens qui serrent le kiki des hôteliers tunisiens pour vendre pas cher à l'étranger et la marge, elle est exportée. Donc en fait, c'est une perte de valeur ajoutée pour le pays. Je vais être plus nationaliste que les Tunisiens. Et à côté de ça, il y a des super pros du web marketing en Tunisie. Moi, j'ai pris 2 stagiaires de l'ISET de Nabeul. Il y a des formations de bonne qualité en web marketing, mais c'est fait pour derrière travailler dans des sociétés à l'exportation pour que la valeur ajoutée soit faite à l'étranger. Donc réveillez-vous. Et de l'autre côté, vous avez les fiches de police. Tous les touristes remplissent une fiche de police. La plupart pourraient laisser aussi leur adresse email et construire derrière une politique de fidélisation. Mais l'enjeu fondamental, je le répète, c'est de toucher le consommateur final. 2 dernières choses. Comment peut-on classer le degré de fidélité des clients en Tunisie? Peut-on estimer une évolution dans ce domaine? Mais en général, on arrive à garder au moins un client sur 2 d'une fois sur l'autre. Donc, vous avez des clients qui vont revenir. Ils vont pas forcément passer tous les ans, toutes leurs vacances en Tunisie. Mais ils reviendront dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, dans la durée, vous construisez une base de données. Donc, le coût ce qu'on appelle le coût de recrutement, c'est-à-dire l'ensemble des clics qu'il faut payer pour avoir une commande, ça s'amortit pas forcément juste sur la première commande. C'est ça la difficulté. Quand un mec qui dit c'est 1 euro le clic, c'est vrai que 1 euro le clic, s'il vous en faut 100 pour avoir une commande, ça fait 100 euros, c'est cher. Vous n'avez pas forcément cette marge-là dès la première commande. Mais par contre, si sur 100 nouveaux clients, vous en avez 50 qui vont revenir passer commande, là, vous gagnez de l'argent. Mais c'est un jeu financier lourd. C'est pour ça que Tarek disait il faut de l'argent. Je pense que c'est clair, vraiment. Mais monsieur Tarek, je vais poser la question en français et en arabe. Donc, Travel2Do a sauvé les 2 dernières saisons touristiques en Tunisie. On n'a pas sauvé. Non, c'est ça. C'est Hakim تقول لك دونك سي طارق انت كنت خلينا بكل صراحه نقولوا اللي نعرفوا مليح Travel2Do لعبت دور كبير برشا في انقاذ زوز مواسم سياحيه اللي فاتوا في وسط السياحه الداخليه. On a créé la dynamique, c'est bon, on n'a pas. Voilà. قضناش موسم انا مثال التواضع باهي aussi. Mais on a créé une dynamique. Il y a beaucoup d'agences qui ont suivi la démarche de Travel2Do. Ou cette démarche-là, ou cette dynamique, c'est vrai que قبل Travel2Do, سامحوني, il y avait quelques annonces في juillet août ولا في راس العام تاع les hôtels يحط un quart de page في la presse. Il y a rien de tout ça. Et juillet août, il y a pas de tourisme intérieur presque. Et là, on a créé cette dynamique-là, le tourisme en ligne. Il y a beaucoup d'agences qui ont suivi. Il y a beaucoup d'hôtels. Toute la technologie qui est installée chez les hôtels et chez les agences de voyage aujourd'hui en Tunisie, à 90%, ça a été créé chez moi
sous la casquette de Cybertour Intravel. Les stratégies dans Cybertour Intravel. Donc et après on a remonté en 2006 à 3S et Wassim Glis qui est à la tête de Cyberisa. Yati Sah, il continue à faire un travail formidable. Donc la dynamique, c'est vrai qu'on a créé au niveau du tourisme en ligne, au niveau digital في تونس خلات le tourisme intérieur ينهض بالكدا ودو كو لكان ما ثمش التوريزم انتيريور عام 2014 و2015 ما نعرفش شنو يصير في تونس خاطر il y a des hôtels qui ont tourné à 99% de clientèle locale. معنا شويه ثم شويه جزائريه c'est vrai mais يجيو في juillet août برك en dehors de juillet août. Ce qui fait vivre les hôtels aujourd'hui en Tunisie, c'est les clients tunisiens. Et c'est pour cela, bien sûr, et c'est pour cela que la stratégie de l'État doit s'orienter et doit miser sur ce chrono-là pour arriver à terme dans une dizaine d'années à 30 à 35, 40% de clientèle nationale اللي تعبي الوتلة في فرنسا وفي إسبانيا. C'est le cas. 30 à 40% de la clientèle est nationale. Peu importe la crise اللي تقع على برا ولا في تونس ولا برا من تونس. Donc tu as toujours ces 30 ou 40% qui te font معناها remplir les hôtels. بربي باش نعاود زي une petite parenthèse par rapport لسي حكيم نقول له par rapport اللي يجيب لك كليونات لتونس مش انترنت. Mais ce que tu mets en lien sponsorisé sur Internet. Booking n'est pas un tour opérateur. Booking, il ramène plus que vous, les tours opérateurs. Il y a certains hôtels, Booking et 20 tours opérateurs. Booking me fait 60% et 40% sont générés par 40 tours opérateurs. Donc les tours opérateurs, ils me font la vague d'Internet, ils maintiennent, non, le tour opérateur, il est client. Donc Booking, Booking peut être fait par une plateforme nationale. La différence ما بين بلاتفورم راقده وما تعمل حتى شيء وبلاتفورم ديناميك وتحط في فلوس على جوجل ادورز et Facebook Ads, c'est toute la différence. Booking il fait 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, il place 1,4 milliard de dollars sur Google et c'est pour cela qu'il ramène des clients. Ces clients là, c'est nous qui devons les ramener. D'accord. Donc تعليق سي مواس. مالك احنا حكينا برشا مرات على لي زوتيليي معناتها الوتلاجيه اللي لازمهم ينفتحوا على الانترنت وكل شيء لكن نحب نقول لك اللي لي تور اوبيراتور الكبار في العالم هما بيدهم معناتها قاعدين اون فاز دو ميوتاسيون كبيره برشا. هما بيدهم قاعدين حاجه من الاثنين يا اما يلزوفر دي برانش كاريمون معناتها اونلاين معناتها دي زوتيا تابعينهم هما والا قاعدين اون تران دو سو ترانسفورمي اون فيريتابل اوتيا وحدهم. معناتها هما زاده ils sont conscients de l'importance de l'informatique ولا de l'internet actuellement. نحب نقول لك زاده اللي هذه الديجيتال لا استراتيجيه ديجيتال كي نحكيو عليها اليوم اللي هي اوبورتونيتي بالنسبه لنا احنا كتوانسه انه نغيروا شويه ونطوروا شويه في سيستم دو غوفرنانس du secteur du tourisme. Donc هوني الاداره الحكيمه نتاع السيكتور هذا لازمها تتبدل وتنفتح على لي نوفيل تكنولوجي باش نجموا نقدموا باش نجموا نواكبوا التطورات اللي هي تشمل معناتها القطاع السياحي في العالم. اليوم حكى سي طارق على booking.com انا نعطي اكزامبل اخر Airbnb اليوم. Airbnb راهو سي ليبرجمون الترناتيف واللي هو يهدد في السيكتور نتاع اللوتيلوري في العالم الكل واللي هو قاعد يعمل في دي شيفر معناتها افريون. نحن اليوم شو حضرنا له لو كان يجي لتونس في المغرب اليوم فما 6000 il est en Tunisie déjà 6000 لكن مش واضح برشا كيما المغرب. تلقى شوف le nombre de logements sur Airbnb vous allez trouver des centaines de logements. Oui centaines mais في المغرب فما 6000 اوفر واللي حكينا عليه المره اللي فاتت وقلنا اللي من الوزير نتاع السياحه المغربي عمل حتى عقد حتى ندوات معناتها اون اورجونس بور تروفي دي سوليوشن لاريفي نتاع اير بي ام بي. معناتها هون راهو مازلنا باش نشوفوا تحولات كبيره برشا في القطاع هذايا ولازمنا نكونوا معناتها مستعدين. اليوم اسكو احنا مستعدين؟ نقول لك لا اليوم ماناش مستعدين. والسيكتور كي نحكيو احنا اليوم على السياحه الداخليه. السياحه الداخليه بالنسبه لتونس انا نراه انه عمرنا ما كنا حاضرين للسياحه الداخليه وعمرنا ما كنا اورينتي فير لو توريزم لوكال. لكن العوام هذه نتاع الاربع سنين هذوما الاخرين هي اللي حلت لنا عينينا انه نجم يكون فما معناتها دي زوبورتونيتي ا سيزير سور سو مارشي لوكال اللي لازم نعطيو القيمه نتاعو. لازم يكون عندنا زاد دي استراتيجي لازم يكون عندنا دي بوليتيك اورينتي فير لو توريست لوكال. معز انت ود الكاب وباش تكون بحذنا ان شاء الله في ديزيميسيون جايين باش نخصوا برشا وقت الموضوع هذا خاطر موضوع طويل وعريض ومتفرع ما نجموش نحكيو على هذايا في ساعه ونص هكا هو. Monsieur Laurent, un dernier mot. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Je pense qu'effectivement, avec Internet, on peut avoir une intervention beaucoup plus rapide, un déploiement, un redéploiement plus rapide. Et en s'adressant au consommateur final, on arrive à mieux
maîtriser son marché, être moins dépendant de fluctuations conjoncturelles liées aux professionnels. C'est à كلمة أخيرة. أنا منفيخو pardon منفيخو كان كي المغرب تعمل حاجة. J'étais au Maroc ça fait un mois. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied sur une plateforme digitale وتوقتها احنا كي يعملوها هما وولوا يجيبوا شطر الكليونات ابار لي تور اوبيراتور اللي يجيبوا فيهم تو نفيقوا. سي طارق باش تكون بحذايا مره اخرى ان شاء الله. لازمنا ان شاء الله بقدره ربي لازمنا ننظموا حاجه امبورطونت كيما هذيا. l'histoire n'est pas aller vers internet ou n'est pas aller vers internet. internet comment s'y prendre tout ça. موضوع للمواصله ومواز كلمه اخيره فيزا نشكر على الاستضافه مرحبا بك كل وقت. وعايشك فيك الله دونك كان بحذنا سي معز قاسم خبير في السياحه كيف طارق العسادي كيف بي دي جي ترافل تو دو مسيو لورون انود دونك سكرتير جينيرال دو سيفاد كونسلتون stratégie e-commerce multi canal. Merci beaucoup monsieur Laurent, ça me fait plaisir d'être parmi nous aujourd'hui dans d'autres rencontres inchallah. Cap FM الكلمة ليك.